শুন মামা, আমি এমনিতে অনেক কষ্টে আছি, দাঁড়া একটু মুইতে লই। আচ্ছা আমি কানি सैयारा तू तो बदला नहीं है। শাখা খট্টা কই? নয়ন শাখা খট্টা এই পাশে গেল जरा सैयारा तू तो बदला नहीं है। মামা উড়ে আসো। নয়ন তুমি নাকি ছাকা খাইছো? অনেক কষ্ট মামা। তা তোমাকে খুশি করার জন্য কিছু টিপস দেই? দেও মামা, তাড়াতাড়ি গাও, তাড়াতাড়ি গাও। বিধি তুমি বলো না। All the gun go. All the gun. ये सब क्या देखना पड़ रहा है। अच्छा है मैं अंधा हूँ।